kita akan buat chapter 12. So we are going to continue with chapter 12. Okay, chapter 12 is heat conduction and thermal expansion. Kejap kenapa dia tak record lagi Okay, done. So today I'm going to teach the first part of chapter 12, which is heat conduction. The first learning outcome for today is define. Define apa? Awak kena tahu macam mana nak define heat conduction. So before kita belajar define heat conduction, kita akan belajar the definition of heat and also the definition of temperature. So bila kita cakap pasal heat is the type of energy. Is the type of energy. So macam heat energy lah. So dia adalah type of energy. So heat is the energy that transferred from a body. So perkataan lain untuk body adalah object. At a higher temperature, higher temperature to one at lower temperature. So maksudnya heat ini adalah energy yang energy that is transferred from a body ataupun objek yang higher temperature dia adalah tinggi kepada temperature yang rendah. By these three process, sama ada conduction, convection or radiation. So what is conduction? Okay, buat nota sikit ya. Conduction adalah when objects are in contact. So sebab itu dia adalah energy, heat energy tu akan ditransfer melalui conduction bila objek tu adalah in contact. So bila convection, dia adalah fluid current that carries heat from one place to another place. Okay, dia adalah fluid current that carries heat from one place to another place. Okay, and then radiation. Kalau radiation, dia adalah bodies that emit energy through electromagnetic wave. Bodies that emit energy through electromagnetic wave. Okay, so maksudnya kalau awak tengok kat sini conduction. So conduction ini dia akan berlaku bila objects are in contact. For example, tangan dia dengan handle periuk itu. Whereas for convection dia adalah fluid current that carry heat from one place to another place. So ini adalah convection. So convection yang lain awak boleh tahu dia adalah bayu laut. Okay, ataupun bayu darat. Sea breeze and land breeze. Sea breeze and land breeze pun adalah convection. And then radiation. Radiation dia adalah bodies that emit energy through electromagnetic wave. So this is electromagnetic wave. So kita ada 3 proses. Conduction, convection and radiation. Okay, now kita akan tengok definition of temperature. So bila cakap pasal temperature, dia adalah fundamental quantity. Okay, dia adalah fundamental quantity that measure the degree of hotness of a body. So body tu perkataan lain adalah object. So keywords untuk temperature adalah measure the degree of hotness. Okay, now we already define heat dan juga temperature. So, bila kita dah define dua ini, baru kita boleh define heat conduction. Okay, boleh Miss proceed? Korang dah habis salin ke? Hello? Okay, now I'm going to define heat conduction. Alright, heat conduction. So heat conduction ini adalah a process.
Okay, dia adalah a process whereby heat is transferred through a substance from a region of high temperature to a region of lower temperature. Okay, macam heat tadi kita tahu dia adalah energy. Tetapi heat conduction ni dia adalah satu proses. Proses apa? Proses di mana heat itu akan ditransfer ataupun heat itu akan flow daripada substance yang temperature dia tinggi kepada temperature dia rendah by conduction, convection or radiation. Itu sahaja. That is the definition of heat conduction. Okay, do you have any question? Boleh Miss proceed? Boleh. Okay, thank you. Okay, Miss proceed. So now kita akan belajar the next learning outcome which is solve problems. Okay, kita nak solve problems related to rate of heat transfer. So nama lain untuk rate of heat transfer adalah rate of heat flow. Heat flow through a cross-sectional area. So rate of heat flow dia punya symbol adalah dq over dt. Okay, we know heat. Heat, simbol untuk heat adalah Q. Ini adalah heat. Tetapi bila ada perkataan rate, korang memang dah kena tahu dia adalah over time. Okey, bila ada perkataan rate, kadar. Okey, kadar. So bila ada perkataan rate atau kadar ni, dia memang per time. Sebab itu dia adalah heat dq dt. Iaitu rate of heat flow. Q ini adalah heat, quantity of heat flow, macam tu. Okay, Q ini adalah quantity of heat. So literally, rate of heat flow ni dia adalah scalar quantity. Maksudnya dia cuma ada magnitude, dia tak ada direction. Dan unit untuk rate of heat flow ini adalah joule per second or watt. W. Okay, so kita tahu Q ini adalah heat energy. So dia adalah energy juga Q ini. Okay, dia adalah heat energy. So energy over time, korang akan dapat apa? What is energy over time? Anyone? What is energy over time? Energy over time adalah power dan unit untuk power adalah watt. Okay? So sekarang kita tengah cakap pasal rate of heat flow. So bila kita tengah cakap pasal rate of heat flow, dia adalah quantity heat yang transferred, quantity heat yang flow. So kalau korang tengok, bila heat nak flow, dia kena flow daripada region of higher temperature ataupun kita cakap from hotter region to cooler region. So from here kita tahu dekat sini adalah T1 ataupun initial temperature, T2 ini adalah final temperature. So one conclusion yang kita boleh buat adalah temperature 1 is greater than temperature 2 ataupun initial temperature is greater than final temperature. Okay, dan kita tahu formula untuk rate of heat flow adalah dq over dt equals to negative ka dt over dx. So now kita dah ada formula dia, Miss akan label untuk setiap satu. So dq over dt adalah rate of heat flow ataupun rate of heat transfer. Okay, sekarang yang paling penting, tak apa, Miss buat A dulu. A adalah cross-sectional area. Manakala kalau K adalah thermal conductivity. Okay, untuk thermal conductivity, apakah itu thermal conductivity? Thermal conductivity adalah
ability of material to conduct heat. Okay, ability of material to conduct heat. So maksudnya sekarang adalah kalau K awak tinggi, dia adalah conductor. Kalau K awak rendah, dia adalah insulator. So maksudnya makin tinggi K awak, makin better dia conduct heat. Dan unit dia adalah untuk thermal conductivity adalah watt per meter per degree Celsius or watt per meter per Kelvin. That is for thermal conductivity. So thermal conductivity ni penting Miss nak korang take note. Nanti kita nak belajar graf, Miss perlukan dia. Okey, seterusnya yang paling penting sekarang Miss nak ajar adalah DTDS. DTDS ini adalah temperature gradient. Dia adalah temperature gradient ataupun dia adalah the ratio of the temperature difference between 2 points to the distance between these points. Maksud dia, okey, ini ayat panjang-panjang kan, sekejap mesti tulis dalam formula So, maksudnya sekarang, temperature dia kata the ratio of the temperature difference between 2 points. So, sebenarnya dia adalah T2 minus T1 over S ataupun T final tolak dengan T initial over S. So, kalau korang tengok, kita tahu temperature 1 is greater than temperature 2. Sebenarnya semakin awak punya distance meningkat, kita tengok length kan. Semakin length atau distance awak ini meningkat, awak punya temperature dia semakin menurun. Okay. So, Miss ulang balik Semakin awak punya distance ini meningkat, awak punya temperature dia akan makin menurun. So, sebab itu dia rate of heat flow ni dia adalah daripada hotter region kepada cooler region. Sebab itu, kita boleh buat one conclusion bahawa temperature initial adalah greater than temperature final. So, tetapi apakah X? X ini apa benda pula? So, X ini contoh Miss bagi contoh. So, kita ada metal cube for example Dia depends on the question tau. So, Miss tengah tunjuk je. Apakah X? So, let's say Miss panaskan daripada bawah. So, bila Miss panaskan daripada bawah, rate of heat flow awak akan jadi macam ni. Awak punya heat flow. Heat flow awak akan daripada bawah ke atas. So, dekat sini dia akan jadi T1. Dekat sini adalah T2. Jadi, T1 ini adalah initial temperature dia dan T2 ini adalah final temperature dia. So, ini thickness dia. Dia punya ketebalan. Ketebalan dia kita panggil X. So, X ini dia boleh jadi thickness. Okay, now for example, kalau Miss panaskan dekat sini, dekat end of the rod, left end of the rod to the right end of the rod lah. So, maksudnya heat akan flow dari macam ni. Daripada kiri ke kanan. So, yang akan panas dulu dekat sini. So, sini akan jadi T1. Initial temperature dekat sini akan jadi final temperature T2. So, sekarang heat flow macam ni. So, bila heat flow macam ni, ini adalah X awak. So, X awak ini dia adalah length. So, X tak semestinya thickness, X tak semestinya length. Dia boleh jadilah sama ada thickness dengan length. Mana satu? Depends on the question. Dan apakah unit untuk temperature gradient? Unit untuk temperature gradient adalah degree Celsius per meter or Kelvin per meter. Okay, boleh? Ada apa-apa soalan? Okay. Selepas itu, korang kena faham kenapa dia ada negatif dekat sini, dekat equation ni. Dia ada negatif sebab temperature become less as the distance x increases. As the distance increases. So kalau korang perasan, nampak tak? Semakin meningkat awak punya distance, awak punya temperature akan semakin berkurangan. Sebab itu dalam equation ini dia akan ada negatif.
Okay, Miss bagi masa untuk korang tengok. Okay, do you guys have any question? Ada apa-apa soalan ke? Tak ada. Dulu aja nanti Miss printkan handout untuk awak Okay, if you guys are done, do let me know ya. Miss proceed. Okay, boleh Miss proceed? Boleh. Okay. So sebenarnya rate of heat flow ni of an object kan dia depends dia bergantung kepada 4 benda ni sahaja. Dia bergantung kepada thermal conductivity. Okay, thermal conductivity K dia. So awak kena tahu bila Q dia tinggi dengan bila K dia rendah. Yang mana satu akan conduct heat better. Dan seterusnya adalah cross sectional area dia. And then thickness of the material dx dia ataupun kita kata length of material ada one. Length of material dx ataupun temperature difference iaitu dia punya changes in temperature. Awak boleh tulis dt ataupun awak boleh tulis macam ni. Segitiga tu maksudnya changes, okay? Between the two sides of the material. Alright, itu sahaja syarat untuk rate of heat flow. Okay, without wasting time, Miss akan tunjuk example 1 dekat korang. So, dia cakap, a metal cube has a side of 8 cm. Okay, Miss lukislah metal cube, Miss. So, dia punya side adalah 8 cm, 8 cm, 8 cm dan 8 cm. And then, dia bagi tahu thermal conductivity dia adalah 250 watt per meter per Kelvin. So, ini adalah K dia. If two opposite surface of the cube have temperature of 90 degrees Celsius and 10 degrees Celsius respectively. Okay, Miss nak tanya, yang mana satu akan jadi initial temperature? 90 ke 10? 10. Initial. Remember, Miss cakap balik Temperature 1 must be greater than temperature 2. Initial temperature must be greater than final temperature. Yang mana satu akan jadi initial temperature awak? 90 ke 10? 90. 90, very good. So, contohnya dekat sini adalah 90 degree Celsius dan dekat sini adalah 10 degree Celsius. Sebab dia cakap if two opposite surface. So, Miss ambil surface dekat sini dengan dekat sini. So, maksudnya awak punya heat flow dia akan sebeginilah. Alright. So, the first question dia kata calculate the temperature gradient in the metal cube. So, apakah formula untuk temperature gradient? Apa formula temperature gradient? Okay. D over dx. Okay, very good. dt over dx. So, dia adalah T2 minus T1 over x. So, kita tahu T2 dia adalah 10 degree Celsius and T1 dia adalah 90. Dan x dia berapa? Berapa length dia? Length dia adalah 8. Miss tukar kepada meter. Awak akan dapat negative 1000 Kelvin per meter. Okay, kenapa Miss tulis Kelvin per meter? Sebab ini adalah SI unit. Walaupun Miss tak tukar degree Celsius ni pergi Kelvin, tetapi kalau Miss tukar pun, Miss akan dapat juga jawapan yang sama. Kelvin per meter. K besar K, Kelvin K besar ya. Alright, next question.
the quantity of heat flow. Okay, soalan ni tricky sikit. Quantity of heat flow, dia minta apa? Through the cube in 10 minutes. Dia minta apa? Quantity of heat flow. Dia minta dq dt or dia minta q sahaja? Dia minta apa Q. Very good. Thank you, Fang. Dia minta Q. Dia cuma minta Q. Sebab dia minta quantity of heat flow. So, dia cuma minta jumlah heat flow itu sahaja. So, bila dia minta Q, Miss akan darab time Miss dekat atas equation ni sahajalah. So, Miss akan dapat Q equals to negative KA dt over dx darab dengan dt. So, K Miss dah tahu dah berapa. K ni adalah negative 250. Area Miss boleh cari area of the cube. Area of the cube adalah 8 times 10 to the power of negative 2 darab dengan 8 times 10 to the power of negative 2. Sebab Miss tukar kepada meter And temperature gradient kita dah cari tadi negative 1000. And time taken dia adalah 10 minutes di mana Miss akan tukar pergi saat. So tekan calculator, Miss akan dapat 960,000 joule. That's all. Okay, if you guys are done with example 1, korang boleh try example 2. Miss kasih hint untuk example 2. Okay, dia cakap an insulated spherical glass bulb. Okay, spherical glass bulb. Okay, korang anggap ni spherical Miss tak reti lukis spherical, Miss lukis macam bulat je. So, spherical glass bulb ini, dia ada radius 2.5 cm. Okay, radius dia 2.5 cm. And thickness of the spherical glass bulb ni adalah 0.4 mm. So, ini adalah X dia. Whose outer surface temperature is 30 degrees Celsius. Okay, kita highlight je dulu dia cakap apa. Outer surface temperature is 30 degree Celsius. Okay, dia dissipate 55 watt of heat. Okay, Miss nak tahu 55 watt ni apa benda sebenarnya? What is this? What is this? 55 watt. Anyone? QDT. Very good, Syafiq, correct. So, dia adalah 55 watt ini adalah rate of heat flow, dq dt. Tepat sekali. And then, lepas tu dia kata, given the thermal conductivity of glass is 0.84 joule per second per meter. So, ini adalah K kecil dia. Dan dia kata, calculate the temperature of inner surface of the bulb. Okay, Miss nak korang imagine. Contohnya, kalau korang ada mentol, korang rasa dekat dalam mentol tu panas dulu ke dekat luar mentol panas dulu? Yang mana akan panas dulu? Inner or outer? Anyone nak guess? Miss tak ada nafas ni. Korang lah Miss. Okay, thank you Sira. Yes, correct. Yang dalam akan panas dulu. Correct. Dekat inner surface yang akan panas dulu. Jadi, inner surface itu adalah temperature initial awak. Dan outer surface adalah awak punya final temperature, which is 30 degree Celsius. Okay, jadi dalam soalan ni dia minta kita calculate the temperature of the inner surface. Maksudnya kita nak calculate T1 kita. Okay.
So, sebenarnya bila kita nak calculate ni, kita boleh je pakai formula rate of heat flow. Dan kita dah tahu dQ dt kita adalah 55. And then thermal conductivity kita adalah 0.84. Okey, macam mana kita nak cari area of sphere? Area of sphere formula dia adalah 4 pi r square. So area dia adalah 4 pi r square squared. And then temperature difference. Okey, kita nak cari dulu temperature difference sebab kita tahu temperature difference adalah T2 minus T1. Kalau kita dah tahu temperature difference, kita dah boleh cari T1 kita. And then X kita, thickness dia adalah 0.4 mm. Kita tukar kepada meter. So, awak tekan kalkulator, sebab substitute punya radius lah. Okay, 4 pi and radius means adalah 2.5 times 10 to the power of negative 2 squared. So, Miss tekan kalkulator, Miss akan dapat temperature difference means negative 3.336 degree Celsius. Dan macam Miss cakap, temperature difference dia adalah temperature outer tolak dengan temperature inner. Sekarang kita nak cari inner punya temperature. Awak masukkan sahaja maklumat awak tahu. Outer kita tahu dia adalah 30 dan ini adalah inner. Jadi temperature inner awak akan dapat 33.336 degree Celsius. Itu sahaja. Okay, boleh? Okay guys. Okay, untuk example 3 and example 4 adalah homework. Esok Miss akan discuss dekat DK waktu lecture. Okay, boleh Miss proceed? Boleh, Miss. Alright. Okay, mari kita proceed So example 3 example 4 adalah homework, okay? So now kita nak tengok graph. Discuss graph of temperature distance. Okay, sekarang kita nak discuss graph of temperature distance. Maksudnya graph temperature against distance ataupun length. Sama je lah. For heat conduction through insulated and non-insulated rod. So ada dua case. Satu rod itu adalah insulated, lagi satu rod itu non-insulated lah. Okay, kita tengok the first one. The first one dia cakap heat conduction through an insulated rod. So bila insulated rod maksud dia adalah dia no heat loss. No heat loss. Sebab apa? Sebab rod awak ni dia di cover oleh insulator. Yang biru ni dia adalah insulator. Ini adalah insulator. So, kalau rod itu completely cover with good insulator, maksud dia no heat loss from the side of the rod. So, korang memang kena ingat, kalau dia ada insulator, dia memang no heat loss. So, bila no heat loss to the surrounding, maksud dia heat boleh flow through the cross-sectional area. Tak nampak tak? Ni kan cross-sectional area dia. So, heat boleh flow. Yang line merah tu dia tunjuk flow of the heat And then from a area from a higher temperature region T1 to lower temperature region. Contoh ini adalah X dan kat sini adalah Y. So maksudnya heat ni akan flow from X to Y. Okay, that's all. So contoh apa yang Miss boleh bagi untuk korang faham adalah graf ini kan. Dia adalah graf temperature against distance. So for example, dekat point X ini contohnya 60 degree Celsius dan dekat point Y ini contohnya 20 degree Celsius. So
Awak label je dulu lah. Contoh sini 60 degree Celsius, dekat sini 20 degree Celsius. So when the rod is in steady state, okay, maksud steady state ni lebih kurang equilibrium. Thermal equilibrium. Maksudnya dia dah achieve thermal equilibrium. So, bila dia dah achieve thermal equilibrium, temperature falls at constant rate. Maksudnya, temperature tu dia akan jatuh. Value, nilai temperature tu akan jatuh at constant rate. So, apakah yang dimaksudkan dengan constant rate? Yang dimaksudkan dengan constant rate, contohnya 60 degree Celsius, dia jatuh 59 degree Celsius. Lepas tu dia jatuh 58 degree Celsius, 57 degree Celsius and etc. So, kalau korang perasan perbezaan dia satu-satu je kan? Maksudnya, dia tengah jatuh tapi at constant rate. Okay, jadi bila dia tengah jatuh at constant rate, kita boleh buat satu conclusion bahawa rate of heat flow dia adalah constant along the rod. So, dq dt dia ni adalah constant along the rod. Dan ini akan menyebabkan temperature gradient dia pun constant along the rod. So, apakah itu temperature gradient sebenarnya? So, ini adalah temperature gradient. Okay. Contohnya awak nak cari gradient dia. So, bila cari gradient dia adalah awak akan dapat dt ds. Okay, dt ds. So, satu conclusion yang korang boleh buat adalah gradient still the same at any point. Sebab tu dia adalah straight line graph. Sebab dia jatuh pun at a constant rate. Temperature dia jatuh fall. Gradient still the same at any points. So, conclusion yang kita boleh buat, bila dia cakap insulated, awak kena faham, no heat loss to surrounding. Surrounding. And then, kita tahu dq, dt dia adalah constant along the rod. Along the rod. And dt dx dia pun, temperature gradient dia pun adalah constant along the rod. Itu sahaja. Okay, boleh? Okay, boleh Miss proceed? May I proceed? Ahmad Daniel, boleh Miss proceed Ahmad Daniel? Boleh, Miss. Alright. Okay, so next one. Okay. So, tadi kita tengok heat conduction through insulated rod. Sekarang kita nak tengok heat conduction through non-insulated rod. So, bila non-insulated rod, maksudnya dia tak ada insulator yang cover rod tu. Dia memang terbuka. Dia on its own. So, maksudnya sekarang metal is not covered. Okay, metal is not covered ataupun rod is not covered with insulator. Jadi, heat is lost to the surroundings from the side of the rod. Maksudnya, bila dia tak covered with insulator, dia akan ada heat loss. Dia ada heat loss. So, the lines of heat flow are divergent. Okay, kalau korang perasan, nampak tak? Heat flow tu punya line dah diverge dah. So, dia adalah divergent. And then, temperature dia akan fall faster near the hotter end. Maksudnya sekarang, dia punya temperature tu akan drop near the hotter end. Sebab kita tahu dekat sini dia adalah hotter and dekat sini dia adalah cooler. Maksudnya dia sejuk sikit lah kan. So, temperature dia akan jatuh secara mendadak dekat hotter end compared to the cooler end lah kan. Dan disebabkan ada heat loss to the surrounding,
less heat is transferred to Y. Maksudnya kalau awak perasan, kalau macam gambar raja ni pun nampak tak cuma satu je. Lebih kurang macam tu analogi dia. Maksudnya less heat is transferred to Y. Kenapa? Due to the loss of energy to the surrounding. Jadi ini menyebabkan temperature gradient gradually decreases along the rod. So bila temperature gradient awak berkurangan, awak akan dapat curve graph. Kalau tadi temperature gradient awak sama, so bila sama, awak akan dapat straight line graph. Tetapi ini dia dah decreases, jadi dia akan dapat curve graph. Where the temperature gradient at X is higher compared to temperature gradient at Y. Okay, so what happened actually? So ceritanya sekarang, Miss nak korang imagine Contoh ada point A, B dan C. Okay, Miss draw A, B dan C. So kalau Miss nak cari gradient dekat point ini, dekat point A awak boleh compare nanti kejap. So dekat point A gradient dia macam ni, dekat point B gradient dia macam ni, dekat point C macam ni. So kalau korang tengok gradient dia ini akan makin mengecil. So gradient dia akan makin mengecil. So conclusion yang kita boleh buat, dt dx dekat point A ini temperature gradient dia akan lebih tinggi daripada temperature gradient dekat point C. Okay, kenapa dia jadi macam ni? Sebab dekat point X ni kan, ini kan X, ini kan Y. X adalah hotter region dan Y adalah cooler region. So dekat hotter region ini, dia dah kehilangan banyak sangat heat loss. So dia dah kehilangan. And then bila dia dah kehilangan banyak heat loss, ada je heat yang sampai dekat Y. Tapi tak semua. So dalam bahasa pasar dia, awak bolehlah tulis macam ni. Tak semua heat from T1 sampai ke, tak semua heat from X akan sampai ke Y. Due to heat loss. Okay. So sebab itu dia jadi macam ni. So awak kena faham, kalau di TDS awak meningkat, maksudnya rate of heat flow awak pun akan meningkat. So rate of heat flow dekat kawasan X ini lebih tinggi sebenarnya compare to rate of heat flow dekat kawasan Y. dq dt, menurun. So, satu conclusion yang kita boleh buat, kita tahu formula rate of heat flow adalah negative Ka darab dengan temperature gradient. So, awak punya thermal conductivity and area adalah constant along the rod. Sebab dia adalah rod yang sama, betul tak? Dia adalah material yang sama, sebab itu dia adalah constant. Tetapi, dq dt dengan temperature gradient dia tak constant. So, conclusion yang korang boleh buat adalah dq dt at X greater than rate of heat flow at Y. And then one more, temperature gradient at X is greater than temperature gradient at Y. Itu saja. Okay, do you have any question? Okay guys, ada apa soalan? So maksudnya sekarang kan, kalau kau tengok dia cakap the line of heat flow are divergent and the temperature fall faster. Okay, apa maksud temperature fall faster? Maksudnya, contohnya awak start dengan 60 degree Celsius, dia akan fall ke mana terus tahu? Dia akan fall ke 53 degree Celsius. Lepas tu terus ke 47 degree Celsius. Lepas tu ke 35 degree Celsius and etc. Itu contoh dia. Dia fall faster. Dia tak fall secara constant, tetapi dia fall secara mendadak. Sebab dekat awal-awal lagi dia dah ada heat loss to the surrounding. So sebab itu dia cakap dekat region A ni, dekat hotter region ni, heat loss dia dah banyak. Jadi sebab itu temperature dia dah menurun secara mendadak. Okay, boleh? Okay, may I proceed?
Boleh. Okay, boleh. Okay, so Miss proceed ya. Sekarang kita nak tengok combination two metals in series ataupun two material lah. So dia akan ada dua material yang berbeza. It could be copper and iron ke, glass and wood and iron ke, macam tu lah tu combination two materials in series. So bila ada combination of two materials, awak nampak tak dia adalah insulated. So bila dia insulated, dia covered ni dengan insulator ni, ada heat loss ke tak ada heat loss? Tak ada. Tak ada, very good. Sebab apa? Sebab dia cover with insulator. So no heat loss to surrounding. Okay. So the first statement yang Miss nak korang tengok adalah ini. Kc, I mean thermal conductivity for material C is greater than thermal conductivity for material D. Okay, statement ini Miss nak tanya, material mana yang can conduct heat better? Material mana can conduct heat better? C or D? Anyone? Okey, baiklah, disebabkan thermal conductivity untuk material C ini lebih tinggi daripada material D. Maksudnya material C can conduct heat better compared to material D. Okey, boleh? Sebab apa? Sebab thermal conductivity of C is greater and thermal conductivity of D is lower. So, C ini dapat conduct heat better compared to material D. Okay, so bila dia dapat conduct heat better, material C ini, maksudnya dia akan panas cepat. So, material C ini dia akan panas cepat. So, maksudnya contohnya, and then dia punya heat flow pun akan cepat je lah. So contohnya kalau dekat sini 20 degree Celsius, dekat sini akan jadi 19 degree Celsius. So kalau korang perasan kenapa graf dia sebegini tapi dia straight line kan? Disebabkan temperature difference dia adalah kurang. Okay, apa maksud Miss dengan temperature difference dia kurang? So temperature difference kita tahu kan? Okay, kalau case ini T1 dengan T3. So, T3 adalah final temperature dia and T1 adalah initial temperature dia. So, Miss assume T3 adalah 19 and T1 adalah 20. So, kalau korang tengok, temperature difference dia adalah kurang. So, maksudnya sekarang, dia cepat panas. Okay? Dia cepat panas. Sebab itu dia punya temperature difference adalah kurang. Cepat panas. Tetapi kalau material D ni dia lambat, okay? Heat flow dia akan lambat. So dia macam lambat panas jugalah. Okay, contohnya kalau kat sini 19 degree Celsius, dia akan drop to 10 degree Celsius. So yang ini, dia punya temperature difference adalah tinggi. Sebab apa? Kalau awak tengok, dia akan dapat T2 minus T3 kan? So 10 tolak dengan 19. So temperature difference awak adalah negative 9 degree Celsius. So bila temperature difference awak tinggi, maksudnya awak akan ambil masa lama jugalah untuk dia heat to flow. Okay, for the heat to flow. So from here kita boleh buat conclusion. Kalau you punya material can conduct heat better, maksudnya dia punya temperature difference tu akan kurang. Tetapi kalau material tu dia lambat conduct heat, so dia punya temperature difference tu akan tinggi. So kalau awak tengok temperature gradient dia, tengok ni. So kita tahu temperature gradient untuk material C adalah small. So dt dx untuk material C adalah small, tetapi temperature gradient untuk material D adalah big. Okay, dia small bila apa? Bila awak punya thermal conductivity awak tinggi. Kan kita tahu Kc ni ada higher thermal conductivity. Tetapi temperature gradient ni dia akan big bila thermal conductivity awak adalah rendah.
Okay, kenapa dia boleh jadi macam ni? Okay, Miss akan ajar lagi So, when steady state is achieved, thermal equilibrium is achieved, rate of heat flow through both material is the same, constant lah. So, bila dia cakap rate of heat flow ini constant, maksudnya rate of heat flow untuk material C adalah sama dengan rate of heat flow untuk material D. And then, bila dia punya rate of heat flow sama, one thing yang korang kena faham adalah dia punya area adalah sama juga. So, area untuk material C akan sama dengan area untuk material D. Dan, kita tahu from the equation of thermal conductivity. Okay, apa yang Miss akan buat adalah Miss akan rearrange the equation. So, kita tahu formula rate of heat flow adalah dq dt equals to negative Ka dt dx. So, sekarang Miss akan susun untuk jadikan thermal conductivity sebagai subjek. So, Miss akan dapat dq dt over, ni ada negatif A dt dx. So, apa yang Miss nak compare? Miss nak compare K dia dengan dt dx dia. Sebab kita tahu dia punya rate of heat flow constant dan area dia pun constant. Jadi kita tahu K adalah inversely proportional to temperature gradient. Sebab itu bila K awak tinggi, awak punya temperature gradient adalah rendah. Bila K awak rendah, awak punya temperature gradient adalah tinggi. Itu sahaja. Okay, boleh faham ke? Do you have any question? Kan kita tahu conclusion dia, kita tahu thermal conductivity for material C is higher than thermal conductivity for material D. Jadi, kan temperature gradient kan inversely proportional. Kalau K awak tinggi, awak punya temperature difference akan berkurangan. Okay, boleh? Do you have any question? Keep saya guys, okay? Boleh, Miss. Alright, okay. Miss kat korang dah tidur? Okay, Miss rasa sampai situ sahaja. Tapi kejap, jangan keluar lagi jangan keluar lagi. Miss nak bagi homework. Okay, esok waktu lecture, Miss akan discuss example 3. Ni homework korang tau. Example 4. And then tutorial question subjective number 1 sampai number 4. Miss tengok soalan dia. Soalan dia okey je. Okay, that's all from me for today. If you have any question, you may stay. If you don't have any question, thank you so much everyone. Bye-bye. Assalamualaikum. Please fill in the exit ticket. Thank you, Thank Miss. you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Okay. Thank you, Miss. Okay.